Hi everyone, RVS College of Arts and Science, Sulur, Coimbatore. Hi Vishnu Maya. Hello. And thanks to RVS College of Arts and Science, Sulur, Coimbatore. And today I am live on RVS Siragugal. Thanks for joining with us. So the main aim of today's Santaran Sons, great. So I'll sing the song for all of you. Krishna. Krishna, Krishna, Dekhani Baro Krishna. Krishna ni begane baro Krishna ni begane baro 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 Krishna ni begane baro 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 Krishna ni begane baro. Thank you so much. The virtual program it was a great experience for me and a memorable one, and one of the best program I've received in my career. And thanks to Senthil Ganesh sir, the managing trustee of RVS College of Arts and Science, and the vice principal, Samanyu Satish Etan, പിന്നെ all the students, RVS Siragugal, digital Siragugal, and everyone, all the students from all the departments, പിന്നെ RVS ന്റെ എല്ലാ colleges and schools, അവർക്കെല്ലാവർക്കും a big thanks. What is your ambition? Ambition എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I have not yet decided. അതാണ് പറയേണ്ടത്. Because കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, who's your favorite singer? My favorite singer from Malayalam industry is K.S. Chitra ma'am. Male singer Yeshuda sir, Unni Menon sir, Venugopal uncle, P. Jayachandran sir, everyone. Hari Shankar, Harish, everyone. And from Tamil industry, I love SPB sir, and then I love Janaki Amma, and I love a lot of people. From Bollywood, I love Shreya Ghoshal, Lata Mangeshkar ji, and Arijit Singh, then Kishore Kumar sir, Mohammad Rafi sir, all of them are legend singers. So that is the only thing I have to say about that. Next question. What is your favorite food? My favorite food is, ചിലപ്പോൾ ഇത് കേട്ടാൽ എല്ലാവരും ചിരിക്കായിരിക്കും, ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ് ഐ ലവ് സ്വീറ്റ് കോൺസ്. സ്നാക്ക് ആയിട്ടൊക്കെ എനിക്ക് സ്വീറ്റ് കോൺസ്, ഐ ജസ്റ്റ് ലവ് ഈറ്റിംഗ് ദാറ്റ്. അത് എത്ര കഴിച്ചാലും മടുക്കാത്തൊരു ഫുഡാണ് സ്വീറ്റ് കോൺ. ദെൻ മെയിൻ കോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന മോരുകറി, അമ്മാസ് മോരുകറി, ഐ ലവ് ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഐ എം എ വെജിറ്റേറിയൻ ലവർ അക്കോർഡിംഗ് ടു സദ്യ, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളെന്നൊക്കെ എനിക്ക് ഈ അവിയൽ, മോരുകറി ഒക്കെ അതൊക്കെ ഐ ലവ്. പിന്നെ നോൺ വെജിറ്റേറിയനിൽ ഫിഷ് അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഈ വെറൈറ്റി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിഷസ് ഒക്കെ കഴിച്ചു നോക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതൊക്കെയാണ് എനിക്കിഷ്ടം. ദെൻ എന്താണ്, ചോക്ലേറ്റ്സ് ആർ മൈ ഫേവറേറ്റ്. ഏത് ചോക്ലേറ്റ് കിട്ടിയാലും ഐ വിൽ ഈറ്റ്. നദിയിൽ വീഴും ഇലയിന്റെ കാതല കരയത്തോട് ഇത്തனை മോദല விழுந்தது நானா எழுந்திடுவேனா எழுந்திடும் போதும் விழுந்திடுவேனா உன்னை பார்ப்பதை நான் அறியேன் உன்னை பார்க்கிறேன் வேற
சோகம் ஆஹா காதல் கொஞ்சி கொஞ்சி பேசுதே ஆளை மீரட்டி கள்ளத்தனம் காட்டுதே ஒரே பேரை உதடுகள் சொல்கின்றதே அதே பேரை உன் பெயர் சேர்க்கின்றதே வேணாத்தாளில் வெற்றிடம் திண்டாடுதே காதல் கேட்கும் கேள்வியாரா காதல் கொஞ்சி கொஞ்சி பேசுதே ஆளை மீரட்டி கள்ளத்தனம் காட்டுதே. Thank you so. Okay, so next song, Malayalam song. I'll just sing 2 lines. Mustafa, Mustafa, don't worry Mustafa. Kalam nam thorum Mustafa. Mustafa, Mustafa, don't worry Mustafa. Kalam nam thorum Mustafa. Actually, I'm not much familiar with that song. So, but dedicating this song for all the final year students of RVS College of Arts and Science. One of my favorite songs of Shreya Ghoshal. Kannodu kannoram nokkiyirunalum kannodu kannoram nokkiyirunalum കാണാമറയത്ത് ഒളിച്ചാലും കണ്ണിനും കണ്ണായൊരുൾ കണ്ണിൻ തുമ്പത്ത് കണ്ണിനും കണ്ണായൊരുൾ കണ്ണിൻ തുമ്പത്ത് കണ്ണീർ കിനാവായി തുളുമ്പി നിൽക്കും കണ്ണോട് കണ്ണോരം നോക്കിയിരുന്നാലും കാണാമറയത്ത് ഒളിച്ചാലും. Thank you. Please Kannana Kannai song, Sami TPS plot. Kannana Kanne Kannana Kanne in மீது சாயவா புன்னான நெஞ்சை புன்னான கையால் பூ போல நீவவா நான் காத்து நின்றேன் காலங்கள் தோறும் இங்கேக்கும் தீருமா நான் பார்த்து நின்றேன் பொன்வானம் எங்கும் மின்ன தோன்றுமா தண்ணீராய் மேகம் தோறும் கண்ணீர் சேரும் கற்கண்டாய் மாறுமா ஆராரி ராரோ 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 ஆராரி ராரோ 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 கண்ணான கண்ணே கண்ணான கண்ணே. Thank you. Excellent. Thank you so much. Flying high Siragugal with Vishnu Maya. Yes, definitely. That name, RVS Siragugal, indicates success or the way of success. They are flying with their feathers to the and they are flying with their feathers and reaching the destination, and that destination is their success, and they definitely RVS Siragugal. So I'll sing one more song for you. This song is Pudu Vellai Male, and I sang this song with Unni Menon uncle for many stage shows, and this is a special one for me because of that. Pudu Vellai Male ingu பொழிகின்றது இந்த கொள்ளை நிலா உடல் அணைகின்றது இங்கு சொல்லாத இதம் கூட குளிர்கின்றது மனம் சூடான இதம் தேடி அலைகின்றது நதியே நீயானா கரினானே சிறுபறவை நீயானால் உன் வானம் நானே புது வெள்ளை மழை இங்கு பொழிகின்றது இந்த கொள்ளை நிலா
ஊடல் அணுகின்றது. One more song. மௌனமா மௌனமே வேதமா மலர்கள் பேசுமா பேசினால் ஓயுமா அன்பே மலரே மௌனமா மலர்கள் பேசுமா. Thank you so much. So bye everyone, and thank you so much Senthil Ganesh sir, the managing trustee of RVS College of Arts and Science, and all the students and all the departments of RVS College of Arts and Science, and all the schools and colleges of RVS Digital Siragugal, RVS Siragugal, saying bye to all of you. Bye bye.